নমস্কার, মোর নাম লাগে ফিরতি বাগ। টপ 10 এসডি নিউজ চ্যানেলে তোদের স্বাগত জানাচ্ছি। কালকে রাতে শিয়ালকাঠি বাগানে একটা টাটা গাড়ি দুই ফাড়া হয়ে গেল। ট্রাকটা কিরকম সে দুই ফাড়া হলো আর কিরকম সে কি হলো বলকে সব আদমি গেলা জানতে খুঁজছে। তো ড্যানিয়েল বলে একটা ব্যক্তি है ও গোটা কাহিনীটা দেখেছে। তো গতিকে ড্যানিয়েল আমাদের স্টুডিওয়ে মौजूद है আর ড্যানিয়েল গোটা কাহিনীটা বলবে। কালকে কিরকম কি হলো গোটা কাহিনীটা আমাদের রাইজকে শোনাই দে। कल राते 12 बजे टाइम में मैं जाते रही बागान किनारे। तो वही समय में एक टाटा गाड़ी आसते रहे किनार। तो टाटा गाड़ीटा माल पूरा लोड रहे। तो टाटा गाड़ीटा आस्ते आस्ते फटलाक जगह रखे गेल। रखे देওয়ার পিছনে মো रखे गेली देखছি মানে কি হলো टाटा गाड़ी रखे गेल। टाटा गाड़ी रखे गेल तो आगे दिखे दुटा काला काला मास्क पिनी के दुटा चिमटी खड़ा हो गेल। दुटा चिमटी खड़ा हलो एक चिमटी बोलो ओए ड्राइवर नाम बोल के बोलो। और सेकेंड जोनटा ওর সঙ্গে রয়েছে ওই চিমটিটা একদম উড়ে করে গেল আর এমন একটা কিক মারলো না টাটা গাড়িটা দুই ফাড়া হয়ে গেল। যখন টাটা গাড়িটা দুই ফাড়া হয়ে গেল তো মই দেখে পাই গেলি। তো মই দেখে পাই গেলি তো মই তো হালা করে দিলি ওই চিল্লাই দিলি। तो ওই समय में ওরা মানে हमके देखे पाई गलो। मुखे देखे पाई যাওয়ার পিছু मोर पीछे दिखे कर कुदले मैं कुदाले तখন मैं भागते एकदम नालाয় ঢুকে গেলি। ঠিক নালায় ঢুকে গেলি তো গিয়ে গেলি মই চট পাই গেলি। তাছে নালা ঘিসড়ে মই ভাগে করে আসলি জানতেন। तो तोरा तो सुनली राइज डैनियल के मुख से। तो ओटा खातिर पुलिस गिला जाए रहे कुरकुट घर। तो कुरकुट के तो पाई गेलो कुरकुट के तो पाई जो लगे लगे अरेस्ट करलो। लेकिन कुरकुट कर भाई मारकुट वो घर से भागे गेलो। तो ओटा खातिर गुवाहाटी हाईकोर्ट से परमिशन दिलो जे कुरकुट कर भाई मारकुट के जहाँ भी देखबे ऑन द स्पॉट वाके इनकाउंटर करे दिबे बोले कर परमिशन दे दिलो। हमদের এই টপ 10 এসডি ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবি আর ভিডিওগুলোকে লাইক করবি যাতে আমরা আরো নতুন নতুন ভিডিও বানাতে পারবো। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।